Muy buenos días, mi nombre es Beatriz Rangel, soy miembro del Inter-American Institute for Democracy, la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, y me encargo de las relaciones internacionales. El Inter-American Institute for Democracy es un think tank privado sin fines de lucro, cuyo objetivo es defender y contribuir a la consolidación de la libertad en las Américas. El Inter-American Institute for Democracy está integrado por personas de diversa formación y visión del mundo. Se trata de hombres y mujeres que se unen en torno a la idea de que la libertad es el único activo que permite a la humanidad alcanzar la prosperidad y la armonía ciudadana. Contamos con un fondo editorial para realizar publicaciones que alerten sobre las amenazas que se acechan a la libertad y sobre las maneras de preservarla, así como aquellas que recogen la vida de líderes latinoamericanos que han hecho de su lucha por la libertad la razón de ser de sus vidas. Hoy nos reúne la memoria de uno de los más grandes ciudadanos del siglo XX. Se trata de Jimmy Carter, el 39º presidente de los Estados Unidos. Un ser humano que siempre vio a sus congéneres con generosidad, con dignidad y con afecto. Prestó sus servicios para la defensa de su país en 1946, laborando en un submarino dentro de la Armada norteamericana. Puso sus manos al servicio de la agricultura de su ciudad natal, Plains, en Georgia. Allí aprendió que todas las manos sirven para trabajar la tierra. Blancas, negras y amarillas se unen a la hora de sembrar y de cosechar. De allí que aún siendo del sur, hubiese sido toda su vida un antisegregacionista. Como político local, luchó siempre por los derechos de los minifundistas y la integración. En lo personal, pudo fundar un hogar con el amor de su vida, Rosalind, quien se convirtió en su compañera de luchas, en su refugio en las derrotas y en su asesor de cabecera en sus múltiples emprendimientos, incluyendo los literarios. Recuerdo cuando le llevé el libro On the Hornet's Nest para que me lo dedicara, y me miró con su inmensa sonrisa y me dijo: celebro que te guste también la literatura, además de la ciencia política. Este libro tiene para mí un sentido muy especial, porque no solo reúne algunas de las etapas de mi infancia y juventud, sino que fue editado por Rosalind. Mucho tiempo después, cuando en 1999 en Venezuela ocurrió el deslave en el estado Vargas, la primera llamada que recibí para ponerse a la orden, para ayudar en la emergencia, fue la suya. En ese momento, con el apoyo de la organización Cisneros de Venezuela, levantamos fondos para Habitat for Humanity para construir viviendas para aquellas personas que habían perdido el hogar. Lamentablemente, el régimen de Venezuela no permitió que se usara esa ayuda. Tenía particular afecto por América Latina y lo demostró asistiendo a las naciones que acababan de salir del autoritarismo a organizar elecciones libres y transparentes. Y murió pensando que no había hecho lo suficiente para apuntalar las nacientes democracias. Las críticas que se levantaron en su contra por su actuación en Venezuela en el referéndum revocatorio fueron al menos injustas y al más arteras, ya que la oposición de ese entonces no denunció dolo, no solicitó recuento o presentó prueba alguna de que se hubiera cometido un fraude. Distinta hubiera sido la actitud si la oposición de Venezuela hubiese estado liderada por María Corina Machado. En síntesis, creo que se trató de un alma buena, devorada por un fragor político que le desconcertó. Aparentemente, la bondad y la política no riman. A este ser humano vamos a dedicar nuestro programa de hoy, que contempla todo un conjunto de expositores que todos tuvieron contacto con el presidente Carter. Habrá unas palabras de bienvenida por Marco Antonio Ramos, quien conoció y recibió en su hogar a Jimmy y a Rosalind Carter. Habrá una intervención central a cargo de Jenny Lincoln, que fue compañera de lucha del presidente Carter en la veeduría de elecciones por al menos 3 décadas. David Adams nos dará la visión que de la obra y personalidad de Carter tuvieron los medios de comunicación. Richard Feinberg analizará la obra de Carter desde el ángulo de los intereses geopolíticos de Estados Unidos
en América Latina durante la administración Carter. Francisco Santos nos dará la visión de la política de Carter hacia Colombia y Jorge Castañeda nos dirá cómo los latinoamericanos vieron a Carter. Y sin más, quiero ahora entonces invitar a que comencemos el programa a Marco Antonio Ramos. Que Marco Antonio Ramos es miembro de nuestro consejo, del Consejo del Inter-American Institute for Democracy, y es un historiador y teólogo nacido en Colón, Matanzas, Cuba. Es un clérigo protestante que se desempeñó como moderador de las iglesias bautistas del sur en Miami-Dade. El reverendo Ramos es un fideicomisario del Baptist Health South, es un investigador asociado en el Instituto de Estudios Cubanos. Bienvenidos a nuestro miembro del Consejo, Marco Antonio Ramos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por sus palabras, doña Beatriz. El Instituto Interamericano por la Democracia, como ya se ha señalado, trabaja para apoyar y fortalecer las instituciones y los procesos democráticos en las Américas. Haber escogido la figura del presidente Jimmy Carter es una idea que resplandece en medio de cualquier evaluación que se haga de gobernantes en esta nación y en nuestra región, es decir, el hemisferio occidental, pero trasciende todo eso y se extiende a toda la humanidad. En medio de los cambios que esperamos se lleven a cabo y que aún desconocemos en gran parte, situados en una posición de análisis de las grandes realidades que ya no son necesariamente producto de coyunturas del pasado, sino que apuntan hacia un futuro todavía impredecible. En medio de todo eso, este foro ha decidido concentrar su atención en alguien que, además de su condición de estadista, reviste las condiciones de benefactor de la humanidad, como tantos han ido a través del tiempo reconociendo y exaltando como alguien muy diferente en el ambiente político en que algunos de nosotros hemos estado desarrollándonos a través de décadas, y yo soy octogenario. Para llevarlo a cabo, se ha escogido de manera especial y significativa a la doctora Jenny Lincoln del Centro Carter, con muchísimas contribuciones, y nuestro instituto se honró al honrarla a ella con un premio fundamental para nosotros que se le concedió en relación con su vida y obra y con lo que sigue ofreciendo para los interesados y comprometidos en la causa de las Américas. Sería prácticamente imposible, o por lo menos muy difícil, escoger a un grupo con mayores calificaciones para acompañar en esta ocasión a la doctora Lincoln. Grupo integrado por personalidades de la política, el periodismo y la causa de la democracia que nos convoca. Richard Feinberg, David Adams, Francisco Santos y Jorge Castañeda, a quienes damos la bienvenida y a quienes reconocemos por sus méritos. Y a la teleaudiencia damos también nuestro saludo
porque se trata de un momento que debe ser compartido. En lo personal, interesado en conocer más de cerca y de labios de tan notables especialistas la política regional adoptada por quien conocí hace muchos años atrás en actividades y proyectos mayormente de tipo religioso, el presidente Carter, comprometido al programa filantrópico y social que a través de los años han llevado a cabo los miembros y los líderes de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, a la cual pertenezco. Debo decir que aunque solo fui un modestísimo conocedor de sus primeros pasos, porque estoy hablando en la política y en otros aspectos, estoy hablando de fines de la década del 60 y después la década del 70, habiendo conocido sus primeros pasos como candidato a gobernador y después como presidente, me siento muy complacido de poder honrarle una vez más. Jimmy Carter era un hombre bondadoso, capaz de escuchar a cualquier ser humano que deseara compartir sus inquietudes, interesado no solo en esta gran nación, sino en el mundo entero, como lo demostró y como se le reconoció al otorgar el premio Nobel, sino con un pensamiento muy claro sobre la América Latina. Como todos los gobernantes, como todos los hombres públicos y mujeres públicas, tuvo momentos en los cuales puede haber cometido un error. Quizás su bondad, su nobleza se extendió tanto que puede haber cometido algún error. Y los que cometimos errores aún mayores que él, aunque en otro ambiente mucho menor, hoy en este instituto dedicado a la causa de la democracia, damos la bienvenida a todos los que quieran acoger y aprender de parte de tan distinguido grupo encabezado por la doctora Lincoln y por el recuerdo de lo mucho que ella y el Centro Carter han llevado a cabo. Podía mencionar otras instituciones en las cuales el presidente Carter participó, de tipo filantrópico, de tipo religioso, de tipo social. Pero hoy vamos a escuchar de quienes son mucho más conocedores que yo de este personaje casi inigualable. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora un poquito de housekeeping. Quiero decirles que la oradora de orden, Jenny Lincoln, dispondrá de 8 minutos para desarrollar su presentación, el resto de los participantes de 7 minutos. Iniciaremos entonces, iniciaremos ahora el foro con la intervención de la doctora Jenny Lincoln, ganadora del premio Carlos Alberto Montaner, que concede este instituto por su defensa de la soberanía de los pueblos de América Latina y muy particularmente de Venezuela, cuya soberanía ha sido confiscada por el régimen presidido por Nicolás Maduro. Ha sido el asesor principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe desde el año 2015. Enseña política latinoamericana y política exterior de Estados Unidos hacia América Latina en la Escuela de Asuntos Internacionales Sam Nunn del Instituto de Tecnología de Georgia Tech. Ha sido observadora internacional acreditada en 23 elecciones en América Latina, incluyendo 5 con el presidente Carter, Panamá en 1989, Nicaragua en 1990, y 1996 y el 2006, Guyana en el 2015 y 2 con la Organización de Estados Americanos, Ecuador en el 2013 y Bolivia en el 2014. Bienvenida, Jenny. Thank you, Beatriz. It is such an honor to be here with the Inter-American Institute for Democracy again. Thank you again for the recollection of my Carlos Alberto Montaner Award, which was a highlight of my career. Thank you.
It's also a pleasure to be here with this group because each person represented here has known Jimmy Carter at different times of his life, his administration and post-administration years. And so sharing these reflections is a wonderful continuation of the celebration of his life, which we just concluded January 9th in Washington, D.C. at the Washington Cathedral, where he was honored and we gave our final farewells. In 1981, he left the White House at age 56. He and Rosalind knew that they wanted to continue their life of service to humanity. They went home to Plains to find that their family business that had been put into a trusteeship during the presidency was bankrupt. So they went home, and there's a word in Spanish that doesn't quite translate in English, but it's eloquent. Desprestigiado. They were deprestiged. They went home after losing the presidency, finding their home bankrupt, and typical Rosalind and Jimmy Carter. They picked up their suspenders, dug into a new project of forming the Carter Center, which now has gone on for over 40 years and is not only a legacy to them, but it's a legacy to their principles, their unchanging principles toward humanity, to honesty, integrity, and faith in humanity. During the presidency, President Carter did have priorities in Latin America, which you'll hear from other panelists here today, but highlights on human rights and certainly the Panama Canal treaties. But the Carter Center opened in the late 80s with a very short mantra: wage peace, fight disease, and build hope. And that's what the Carter Center has been undertaking ever since. In 1989, with the aid of Bob Pastor, who had been in the White House with President Carter, we had a forum called the Hemispheric Agenda, which brought together leaders from Latin America and leaders from the new Republican administration of George Bush into the House for a couple of days to talk about democracy and human rights in Latin America. Beatriz was there with us, with President Carlos Andrés Pérez. And it was the singular event that set the tone for the Carter Center. It was to bring together people who might not necessarily choose to sit down with each other. And in a rather theatrical way, and Beatriz might remember this, one of the meetings was the senior leadership of the US government, including the then new Secretary of State, James Baker, and Carlos Andrés Pérez, Michael Manley, Daniel Ober, former president of Costa Rica. And they were seated, interspersed, representative from Latin America and US, representative of Latin America and US. And so they were really forced, actually, to talk to each other. And that was the principle of Jimmy Carter, that conflicts may be resolved, disputes may be addressed, if people will just talk to each other with respect. I was with him for the first 5 election observations, where Jimmy Carter undertook the very first one in Panama, and in the way he addressed the electoral officials who were robbing the election. I'll never forget, and I think David Adams will remember this too, that President Carter addressed the president of the Junta Nacional de Escrutinio, the counting board, directly and said to him in Spanish, ¿Es usted un hombre honesto o es usted un ladrón? And the president of the counting board perked up and said, I'm an honest man. And then President Carter confronted him in Spanish. Then you know these actas that you are announcing are false. Fast forward, President Carter lost that argument, but went on to declare the election a fraud, and the rest is history. He had a similar, not confrontation, but a conversation with Daniel Ortega when Ortega lost the election in 1990 and said to Daniel Ortega, you ran a free and fair election. You lost. I know how it feels. You'll move on.
Now, unfortunately, he did, and we still are confronting Daniel Ortega in Nicaragua with a different set of rules and of the game. We went on to Dominican Republic and to Haiti, where Jean-Bertrand Aristide said to President Carter, "If I don't win this election, it's not free and fair." So each one of these gave lessons to President Carter and to us along the way for election observation. As the Carter Center grew, we undertook projects in human rights in Colombia and Mexico. And more elections. President Carter was in Peru and Paraguay, Bolivia, and Venezuela. There were many examples of quiet diplomacy that never made the headlines. He supported the Colombia Peace Accords, both from behind the scenes and also very publicly in supporting President Juan Manuel Santos for the Nobel Prize. And his family vacations were often taken in Latin America, fly fishing in Argentina, or ziplining in Nicaragua. All of President Carter's life were based on principles and values of recognizing the individual worth of each human being and offering a chance that they make their own lives better, sometimes with a little help. Looking back over the decades, President Carter was personally involved in strengthening democracy and fighting disease throughout Latin America. He celebrated the elimination of river blindness with the governments of Colombia, Ecuador, Guatemala, and Mexico. Today, the only pocket of river blindness exists in the hemisphere on the border of Brazil and Venezuela in the Yanomami population. The Carter Center still has as a goal the elimination of that final pocket. So what you think you know about Jimmy Carter's unchanging principles of honesty, integrity, and faith in humanity are all true. He lived his 100 years and filled them every day with service to others. He set an example for us that will guide the Carter Center and provides an example for everyone in this hemisphere to support one another, to be kind, to listen, to engage, and to attempt to proceed with the next generation under the principles of faith, love, humanity, and trying to work out differences without conflict. That was the life of Jimmy Carter. That was the model he set. And we are grateful to have had the years that we had with him and grateful for his 100 years on this earth. Thank you for sharing. Let me share these reflections. Jenny, thank you so much. This was truly moving. Corresponde ahora darnos la visión de la geopolítica hemisférica que marcó a la administración de Jimmy Carter a Richard Feinberg. El doctor Feinberg es profesor emérito de la Escuela de Políticas y Estrategias Globales de la Universidad de California en San Diego. Luego de disfrutar de una distinguida carrera como diplomático, asesor de políticas, consultor corporativo, profesor universitario y autor de más de 200 libros y artículos sobre relaciones internacionales, ahora se ha trasladado a Miami para ejercer la función de su vida, ser abuelo. Bienvenido. Thank you very much, Beatriz. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be on this panel, to follow Jenny, who has done a remarkable work with the Carter Center over many years, having followed upon Robert Pastor, who was a very good friend of mine. We worked together in the Carter administration, and he's a man also to be celebrated. So memories of Jimmy Carter. Jenny gave you some. I would add that he was, as we know, a man from a rural, small town south of the United States when racism was still prevalent there. He combated institutional and cultural racism as a young man and as a politician in the United States. Progressive politics was in his blood, and that's what we need to understand, and that's what explains his approach, I would say, to Latin America. He was also a very, very intelligent man. He was very studious.
He would read everything on any topic. He would know more going into a room than the experts that he assembled on any given theme. He enjoyed a good debate and a back and forth, but he was also a decision maker. He was very self-confident in his own decisions, and he was a man of principle more than politics. He walked the talk, and with his chief advisor, Roslin, they were a beautiful couple. During the 1976 presidential campaign, with regard to foreign policy, we'll remember he was very critical of Nixon and Kissinger, both for their domestic and foreign policies. He was very critical of the extended war in Vietnam, which he thought had been a terrible mistake. And he also criticized the U.S. role in the overthrow of democracy and of the government of Salvador Allende in Chile. He rejected, and this was his famous phrase, the inordinate fear of communism that had allowed Dr. Kissinger in particular to tolerate, if not advocate, a system of human rights abuses, systematic human rights abuses, particularly in Latin America. Jimmy Carter did not share the identification of much of the American establishment with the upper crust in Latin America. Rather, he sympathized with the moderate democratic reformers in the region who were struggling in those years. Because of President Carter's desire to turn a page to identify the U.S. not with the upper crust in Latin America, but with a more humanitarian, progressive future, he paid a lot of attention to Latin America. In Panama, that was the headline issue. He wanted to recognize the sovereignty of states, the maturity of a post-colonial region, and, core to his beliefs, that cooperation, not confrontation, would yield better results for everyone. That respect, not condescension, would elicit a more mature relationship. In Panama, he negotiated the famous neutrality treaties, so relevant to today's debates, that assures a waterway open to all nations. And everyone interested in Panama today should read those neutrality treaties, which have been upheld by the government of Panama. It's also worth a brief mention, but very important. He was a big advocate, Jimmy Carter, of arms control, of nonproliferation, and he nudged Brazil and Argentina towards the Treaty of Tlatelolco, which to this day assures a Latin American Caribbean free of the plague of nuclear weapons. Now, in Latin America, President Carter wanted to turn a page, so the administration appointed some young Turks, some iconoclasts: Robert Pastor, 30 years old, Mark Schneider, Tony Lake, the man who had resigned under Kissinger because he opposed, in effect, the invasion of Cambodia. President Carter appointed Pat Darien, a civil rights activist. This group, Tony Lake, who was my boss, this group terrorized the professional diplomats in the State Department. Jimmy Carter also appointed Cyrus Vance, Warren Christopher to head up the State Department. They, like Jimmy Carter, had reputations for integrity and prudence and progressive politics. So beginning in 1977 with South America, Chile, Argentina, and Uruguay in those days, under harsh military regimes associated with, built on torture and disappearances, Jimmy Carter wanted us to disassociate from those regimes. And there's no doubt that the policy of human rights in South America under President Carter saved many, many lives. Also, not instantaneously, but over time, the policy of human rights and support for democracy accelerated the return to democracy in South America. Jimmy Carter remains a hero in the human rights community in South America. Then his attention turned to Central America. That was more complex because there you had popular insurrections against aging oligopolies. In Nicaragua, President Clinton tried very hard to promote a centrist alternative, but Somoza turned out not to be a puppet of the United States, refused to follow instructions from Washington. The result of that was he didn't leave until the Sandinistas were at the gates. And to this day, Nicaragua suffers from that legacy. Nicaragua has yet to find a stable democratic pathway. In El Salvador, the Carter administration struggled to nudge an incumbent military regime towards a democratic opening
that didn't prosper either. Instead, Salvadorans took their history into their own hands. A group of younger, progressive Salvadoran military and civilians overthrew the old regime, not under the instructions of the United States. But once that happened, Jimmy Carter embraced that more progressive alternative, which had its ups and downs over the years, but opened the doors in El Salvador to a more democratic, more progressive future. And El Salvador did find a way forward. So, as we'll discuss in his post-presidency, President Carter at the Carter Center continued to work to stabilize democratic institutions throughout the hemisphere, where I would argue, despite ups and downs in the region, and it's a big place and there's a lot of differentiation, still democracy remains the most powerful political impulse in the region. And Jimmy Carter aligned American foreign policy with that powerful impulse in Latin America. So Jimmy Carter, the humanitarian, the activist, the prophet, made a big difference and leaves a lasting legacy in American foreign policy, and particularly in U.S. relations with the hemisphere. Thank you, Beatriz. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Gracias, Dr. Feinberg. Le damos ahora la bienvenida a nuestro foro Jimmy Carter, la democracia en las Américas, a David Adams, para que nos dé la visión que los medios de comunicación tienen del 29º presidente de los Estados Unidos. David Adams fue editor senior de Univision Noticias y antes de eso fue jefe de la oficina de Miami de Thomson Reuters, liderando la cobertura del sureste de Estados Unidos y el Caribe. Bienvenido, David. Gracias, Beatriz. A great pleasure and honor to join you all on this panel. Jimmy Carter is the only U.S. president who I have had the opportunity of interviewing. So I'm delighted to share a few thoughts as a journalist about his record and perhaps the way the media treated him. I studied history at university, and Jimmy Carter is a fascinating example of how fluid history is. He's remembered, although there is some revisionism on this now, as being a one-term president who wasn't popular enough to win re-election at the end, and whose presidency was at the time widely considered to be unsuccessful. Some say he was unlucky, and the media obviously played a driving role in that. I, as a young man, aged only 18, I still have a vivid memory of that photograph that was taken in October 1979 of Jimmy Carter collapsing with heat exhaustion when he was running a 6-mile run. That photograph, traveled the world. Everyone thought he'd had a heart attack, and the photographs of him handing out the trophies at the end of the race were kind of forgotten about, and his physical weakness became a symbol of a failed presidency, if you like. But then the pendulum swings in history, and so the media, I think, has also played a significant role in looking at how President Carter became the most successful ex-president, perhaps in American history, and that's the bit that I was fortunate enough to have a glimpse of. I met him, interviewed him 3 times. The first time, as Jenny mentioned, in May of 1989 in Panama, and then later in Nicaragua, and then more recently in 2016, talking about Panama. So the Central America, the impact that President Carter had on Central America, for those of us journalists who were covering what was then, seems odd now,
but then it was kind of the epicenter of U.S. foreign policy. The Central America, all of the countries in Central America in conflict of one sort or another, and the United States greatly preoccupied about the spread of the possible spread of communism through the region. Seems kind of trivial today, but it was the big story of the day, as all of you on this panel will vividly remember. And for me, it was fascinating as a young journalist to see that up close. And yes, as Jenny mentioned, the Jimmy Carter's intervention in the election in Panama was crucial. May of 1989, we all know that Noriega had a candidate in that election who was unacceptable to most people, and the opposition had come together in a unified front and put up a strong candidate who won. And if Jimmy Carter hadn't been there and called out the election authorities, then who knows what would have happened. I remember as a journalist being stunned when President Carter gave a very brief statement after he had visited the election counting center and said this is a fraud. We had seen that running around the streets, looking at how voters were being prevented from voting in high propensity opposition areas, and evidence of ballot stuffing. And for Jimmy Carter just to say it as bluntly as he did, and then he obviously very quickly, scrambled to the airport to get out of the country before Noriega might do anything, bad to him. The impact was so devastating that I think it was that very same night or the next day that Noriega felt obliged to annul the election. He simply knew Carter's word was too significant and he couldn't get away with it. And as Jenny said, it was only a few months later. That was the very first election observer mission by the Carter Center, and it was only a few months later in 1990 when he did the same thing. Perhaps he didn't need to take on Daniel Ortega face to face, if you like, in a showdown, because he was able to quietly persuade Ortega behind closed doors, if you like, to do the right thing. And he reminded Ortega that he would have another chance in the future. And of course, we all know that Ortega took that. He took him a while to get another chance, but he took it. And then he, perhaps thinking back on that experience with Jimmy Carter, he decided he was never going to take that risk again, sadly. And that must have been, Jimmy Carter didn't give up. Jenny didn't mention the numerous times that Carter tried to persuade Ortega to remember what he had done in 1990. But unfortunately, it wasn't enough, and we can't blame Jimmy Carter for that. You asked me, Beatrice, to keep this brief. Panama obviously is very much back in the news today. And I spoke to Jimmy Carter the last time in 2016 as Panama was completing the expansion of the Panama Canal. And he was incredibly proud of his legacy. He spoke with the highest praise for the manner in which the Panamanian authorities had taken over managing the canal. A lot of people were very skeptical that the Panamanians were up to the job. We all knew by 1999, by December 1999, that the Panamanians were very capable. They had basically been running the canal for 10 years by then. And they've proven it since. And I think it's worth remembering that when people talk about the US retaking ownership of the Panama Canal today is
or the Panama Canal, when it was originally built, is only half of what the Panama Canal is today, thanks to the expansion of the canal. It's a $5 billion expansion, which Panama paid for itself. Carter was hugely proud of that too, that the Panama Canal had been built on and doubled in size by the Panamanians. So the United States doesn't own, if it owns anything of the Panama Canal, it's only half, because that's the bit they built. The canal today is a much bigger and significant operation than it was when it was originally constructed. And Carter was very aware of that and very proud of what the Panamanians have done. So thank you again, Beatriz. I'm very, very happy and honored to join you here today. Thank you so much. Thank you so much. Ahora corresponde el derecho de palabra en este foro Jimmy Carter y la democracia en las Américas a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia durante 2 periodos consecutivos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Francisco es un activista por la libertad de expresión y contra el crimen organizado desde hace al menos 3 décadas. Es periodista de profesión y de pasión. Bienvenido, doctor Santos. Bueno, Beatrice, muchas gracias, Carlos y Gianni, qué bueno poderla volver a ver. No se le olvide, tiene que escribir el libro sobre Carter, que usted tiene esa historia metida en la cabeza. Le di muchas vueltas a lo que iba a decir y eso me cuesta trabajo porque generalmente las cosas me salen muy fácil y aquí no. Y no me salió tan fácil porque estaba mirando de manera equivocada la herencia de Carter. Carter en el año 76 hace una cosa increíble. Plena Guerra Fría, la mayoría de países de América Latina en dictadura y dice los derechos humanos son fundamentales. Y habla y cambia, digamos, la visión y la mirada de Estados Unidos hacia el tema de valores que debe tratar de imponer en el mundo. Y eso hoy se convirtió en una pelea interesantísima, porque en eso estamos, peleando contra China, contra Rusia, y es una pelea de autoritarismo y dictaduras contra democracia. Pues eso empezó en ese entonces. Cuando él se dio cuenta, dijo, yo necesito que Estados Unidos sea el campeón de las democracias, el campeón de la libertad y el campeón de los derechos humanos. Y esa, contrario a lo que dice Richard, no era una política progresista, era una política de democracia, porque el progresismo ha adquirido hoy una definición tan equivocada de lo que es, que distorsionó esa gran pelea que Carter empezó, que es la pelea de unos valores por los que estamos aquí sentados, que es el valor de la democracia, que es el valor de la libertad, que es el valor de los derechos humanos. Y hacer eso en el año 76, 77, eso tiene, la verdad, tiene mucha importancia y tiene una... Hoy debemos mirar eso diciendo, wow, el efecto que esto que generó Carter hoy, con lo que empezó hace 50 años, no sé, ya ni me acuerdo, pues tiene esa importancia. Entonces, eso era lo primero que quería decir sobre Carter, que hoy es más vigente que nunca porque hoy la pelea por las libertades es el epicentro y debe ser el epicentro de todos los que estamos acá y de los gobiernos que defienden la democracia. Y lo segundo es que yo creo que el legado es que hace uno antes y después, y lo que Carter ha hecho después se diferencia absolutamente, y creo que no hay expresidente de Estados Unidos que ha hecho lo que Carter hizo. Clinton, su fundación, sus negocios. Obama, billonario o multimillonario. Bush, pintor, y está muy bien, o sea, con una dignidad. Pero Carter dijo, mis valores siempre van a ser los mismos, no los voy a cambiar, ya a eso voy a dedicar el resto de mi vida, y fue lo que hizo. Yo miraba en el entierro de él todos los expresidentes que iban y decían, ¿este qué está haciendo? ¿Este qué está haciendo? ¿Este qué está haciendo? Y casi todos estaban haciendo algo para ellos, para crecer o sus ingresos, o para crecer su posibilidad, o para crecer en cargos futuros. Y yo decía, Dios mío, la lección que tienen que aprender en ese entierro de Jimmy Carter es que uno, después de adquirir ese poder tan grande, tienes que o retirarse absolutamente o utilizarlo para continuar con la lucha que él mismo nos enseñó cuando dijo los derechos humanos y la democracia son el valor fundamental que Estados Unidos tiene que imponer en el mundo. Ese es el legado de Jimmy Carter
Y es un legado importantísimo que creo que hoy todos deberíamos mirarlo en esa manera, en la honestidad, en la simpleza, en la coherencia y en la ruptura de paradigmas que en ese entonces habían, porque en plena Guerra Fría sostener las dictaduras era supuestamente lo que se debería hacer, y hoy nos damos cuenta que lo que hay que hacer es sostener, promover y luchar por las democracias. Gracias, presidente Carter. Muchísimas gracias al doctor Santos. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al foro Jimmy Carter y la democracia en las Américas al doctor Jorge Castañeda, ex canciller de México y profesor distinguido. No está cortado, no está. Ah, Se ha bajado. perdón. ¿No está conectado? Lástima. Ah, entonces. ¿Tú? Yo voy. Ahora qué cosa da. Pues mientras tanto yo cuento una anécdota. Bueno, Si quieren, con él. ¿por qué? ¿Sí? Yo estuve cubriendo las elecciones de ese año en Panamá. El año del que hablaron cuando él fue y le dijo a Noriega, esto ustedes, y él anuló las elecciones. Y recuerdo que todos los periodistas y digamos todos los que rodeábamos el ambiente democrático y tratábamos de cubrirlo de esa manera, diciendo, oiga, ¿será verdaderamente el regreso a la democracia? Veamos a Carter como el faro. Y lo que Carter decía era una guía importantísima a lo que los periodistas deberían hacer, porque él se ha convertido, digamos, y en poquísimo tiempo, en ese instrumento, en esa mirada hacia la democracia y hacia la libertad, que finalmente es lo que él era. Y creo que en una de las protestas, yo era muy novato y salí y disparaban perdigones, acabé con perdigones por toda la cara, me tocó irme. Pero lo cierto es que recuerdo intensamente la importancia de Carter en ese momento en Panamá con un narcodictador, y él diciendo, estas elecciones no son legítimas, lo que está pasando aquí es un desastre, y creo que eso a todos los periodistas que creo que es muy importante en ese entonces, íbamos a ver si de verdad iba a haber una transformación en Panamá, pues él se erigió y se convirtió en ese símbolo. Francisco, if I could tell an anecdote too, while we're getting Jorge back. I met Jimmy Carter on, if I recall, the election was May the 7th of 1989. And 3 days later, I met my wife after nearly getting shot in an anti-government, an anti-Noriega demonstration in which President Indara's bodyguard was shot and killed. And Billy Ford was famously clubbed by Dignity battalions. And I remember sometime later, my father-in-law, who was the Spanish ambassador in Panama at the time, saying, the moment that he was like asking all the Spanish journalists, what has Jimmy Carter said? What has Jimmy Carter said? Has he said anything yet? And when he got word of what Carter had said, he immediately messaged back to Madrid the significance of what Jimmy Carter had done, because it really was quite unprecedented. I mean, the Carter Center was an unprecedented organization at the time. And so it was hugely significant, not just amongst us journalists, but also amongst the diplomatic community. And when I spoke to Jimmy Carter in 2016, I reminded him of this and said to him, President Carter, I actually kind of have to thank you for introducing me to my future wife because of what you did. And I told him we were celebrating our 25th wedding anniversary, and he laughed and he said, well, that's great. Rosalind and I are just about to celebrate our 70th wedding anniversary, so I look forward to you matching us. He had
part of my point there is he had a wonderful sense of humor. He's kind of viewed as a slightly serious man who was, dedicated to his faith and doing good deeds all over the world. But he had a tremendous sense of humor as well, as I'm sure Jenny can testify to. Thank you so much, David. Lamentablemente, el doctor Castañeda tuvo una emergencia familiar, estuvo con nosotros conectado, pero tuvo que desconectarse, no va a poder acompañarnos. Entonces, ahora le voy a dar el derecho de palabra a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, para que nos dé las reflexiones de cierre sobre este foro dedicado al presidente Jimmy Carter. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a nuestros expositores, Jenny desde Atlanta, profesor Feinberg, David Adams, Pacho Santos y también a Jorge Castañeda, que no ha podido acompañarnos. Jimmy Carter ha dejado un legado extraordinario para las Américas, que el Inter-American Institute for Democracy quiere hoy día rescatar y poner de relieve. Y es que con su trabajo en defensa de los derechos humanos, con su trabajo en defensa de la libertad y con su vida consagrada con ese propósito, ha establecido una institución que lleva su nombre, el Centro Carter, que va a trascender y que trasciende ya la vida del presidente Carter para defender la libertad, para defender la democracia, para resolver conflictos, para mejorar la libertad, la democracia y la salud, que sobre todo en el año pasado acaba de ofrecer un resultado extraordinario, que ha sido su opinión y su decisión en la observación electoral que ha hecho en Venezuela. Nadie esperaba eso. La gente esperaba que el Centro Carter navegue en el ámbito de lo gris. Y seguramente esa fue la razón por la que el dictador Maduro aceptó que el Centro Carter observe las elecciones, porque fue el único centro de los Estados Unidos y de las Américas, la única entidad autorizada a mandar representante. Y ahí estuvo Jenny Lincoln, y el resultado fue la certificación de que el crimen organizado había cometido una cadena de delitos para suplantar la voluntad soberana del pueblo venezolano y que el ganador de las elecciones bajo el liderazgo de María Corina Machado, hoy perseguida y en la clandestinidad, fue el hoy presidente electo Edmundo González Urrutia, que esperamos en los próximos días pueda ser el presidente constitucional de Venezuela. Jimmy Carter tuvo un periodo, una gestión presidencial muy accidentada porque hay que recordar que era la Guerra Fría, 1977 a 1981. Sin embargo, lideró negociaciones importantes de paz para el Medio Oriente, llevó adelante una dinámica de avanzar sobre lo que había recibido, que era la guerra del Vietnam, el escándalo Watergate, y le cayó encima una crisis económica extraordinaria. Pero el legado de Carter está hecho después de la presidencia. Como lo ha dicho Pacho Santos, con su visión periodística, es uno de los expresidentes de los Estados Unidos que ha utilizado ese poder, esa autoridad moral, esa influencia que da el haber sido presidente de la potencia del país y de la democracia más importante del mundo, para construir después de su gestión presidencial, al punto que recibe el Premio Nobel de la Paz el año 2002. Y nos deja, como he dicho, esta institución que está ayudando y ayudará mucho más en el ámbito de lo que es la defensa de la libertad y la democracia, en gran coincidencia con los principios fundamentales del Inter-American Institute for Democracy. Quiero terminar este homenaje diciendo que Jimmy Carter debe ser recordado
porque ha dejado la señal, el mensaje de que los principios y valores sí importan, de que más allá de la fuerza, de las dictaduras, del crimen, del ataque contra lo que es la normalidad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos son importantes. Y Carter ha sido y ha dejado la bandera de que los derechos humanos son un valor, son un principio y son la bandera de la democracia, no de los regímenes dictatoriales, de los regímenes extremistas o del crimen organizado que se ha apoderado en las últimas décadas de la narrativa de los derechos humanos e incluso de las instituciones de los derechos humanos. Hay que ver la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hoy día, ideas de varios años, integrada por la dictadura cubana, presidida por la dictadura venezolana, integrada por la dictadura nicaragüense, como que, o sea, el grupo de delincuentes y más grandes violadores de los derechos humanos a cargo de la representación de la entidad que debería ser la más importante para la defensa de esos derechos humanos. Ese es el valor de Carter. Los principios y valores sí importan y los derechos humanos no son una herramienta de encubrimiento del crimen y las dictaduras, son la bandera de la democracia. Agradeciendo estas reflexiones de cierre al doctor Sánchez Berzaín, les damos las gracias por acompañarnos en este homenaje al 39º presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y los invitamos para la próxima semana a las 11 de la mañana, el día 31, jueves 31, para que nos acompañen en la ceremonia de recepción del premio de Horacio Aguirre, que se le fue concedido en la mención opinión a Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada española, que estará con nosotros aquí en Miami en esa ocasión. Gracias.